Jamuga Indembebaga. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur l'émission Louk Poulet Rap. Abissimila, émission Louk Poulet Rap avec Iba le Fou. Kaola Donia, Kafoy, Kuchala Raperuka, Primaire Moubeno et leur biographie avec Rose. Bonsoir Rose. Bonsoir Iba, comment est-ce? Ok, bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est Rose. Ensemble, Amena Djenka, émission est présentée à Oula. Émission Mime Kuma Kuchala Raperuka. Ou Karimeru Anuka biographie. Donc merci et soyez les bienvenus. Ok, merci Rose. Merci Ibe. Bi Amaola Donia Kafo Ani Kuchala Raper Dominona Raper Belebele Dodo. Nous va wele Lil Pap. Lil Pap, bonsoir. Ouais, Iba le Foucan même. Merci Lil Pap Ibissimila. Nous avons demandé à Mouloya Kanyeshima. D'accord. Lil Pap, Ouais. ere join i tɔgɔ n'i bɛ bɔ quartier jumɛn na n'o fɛ i ko Ouais, bon, ne tɔgɔ Cɛmɔgɔ Danbele, alias Lil Pap Mamaga Papu. Ouais, bon, me plateau la, me China, bon, arrête. Me Kulukoro fana a ka ca quoi. I m'a faamuya, n ka quartier ka ca trop, i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama. Voilà, i m'a faamuya parce que voilà, an ka du ka ca trop, donc n bɛ quartier bɛɛ la quoi. China fara Kulukoro kan, bon, a bɛɛ ko n ko n y'a kɛ parce que hali turu fɛ ninnu na, donc n bɛ taa bɛɛ ka waati dɔ la n bɛ taa Kulukoro de représenter, waati dɔ la n bɛ taa China de représenter quoi, tu vois. N bɛ plateau représenter, n bɛ Kulukoro fana représenter, mais n wolola Kulukoro, mais actuellement n bɛ China sisan. ok faut pas dire maintenant i ni Rose bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Ok. question tɔw ye Rose bɛ k'i ka lamɛn. ɲɔgɔn sɔrɔ Ok, merci Iba ka kuma di ne ma. D'accord, Lil Pap. Ne ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye, Lil Pap yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n y'a dɔn a ye rap in daminɛ wagati jumɛn? D'accord, bon, ne ye rap daminɛ vers 2011-2012, mais n yɛrɛ ka don dɔnkilida yɛrɛ domaine yɛrɛ kɔnɔ o kɛra vers les 2013 ka na ɲɛfɛ quoi. Bon, o kɛla n ka rap daminɛ waati nin yɛrɛ quoi. Ok, bon, sisan ɲininkali filanan, Lil Pap bɛ se k'a fɔ n ye n y'a dɔn a ka son fɔlɔfɔlɔ titiri ye jumɛn ye? A ma ban ani a producteur yɛrɛ ye jɔn ye? Jɔn de Lil Pap ka son fɔlɔfɔlɔ ye producteur ye? Lil Pap ka son fɔlɔfɔlɔ ko Lil Pap de ka filo ka di i b'a kalama waati min y'a sɔrɔ i ma rap ko ninnu cɛ an b'a ko mɔntɔn ka titiri dɔw d'a ma ten dɔrɔn cɛ son yɛrɛ mana kuma min fɔ a yɛrɛ b'a titiri a b'o kuma in de fana di son ma quoi, tu vois. O waati bon Lil Pap de ka filo ka di son in titiri kun y'o de ye. Bon a bɔla Boss Camara fɛ yen parce que o waati je me rappelle bien an tora balontan de la an ka ekɔliso cours kɔnɔna na. Donc surveillant de bi don bon n ye n gulon surveillant na surveillant bɔla ka bɛn donc a ye n gɛn ka bɔ cours kɔnɔ ko n ka bɔ ekɔli la quoi, donc n bɔla n taara n sigi cuisine dɔ kɔrɔ carré kun na, donc olu de ko n ma ko bon ko ne ko n ko cɛ n ko ne yɛrɛ ka rap ko in n ko ne tun bɛ fɛ ka kɛ balontanna ye n ko cɛ n ko k'o yɛrɛ fana bɛ ka i ma n k'a bɛ ka mɔntɔn cogoya dɔ la quoi, n ko donc n ko rap ko in yɛrɛ olu ko non ko producteur dɔ filɛ kɔfɛla la parce que o y'a sɔrɔ ne n'o bɛ ɲɔgɔn dɔn déjà mais n t'a dɔn k'a bɛ production yɛrɛ fana kɛ ko Boss Camara o fana tun ma deli ka production yɛrɛ fana kɛ mais a logiciel b'a kun o y'a sɔrɔ Miskara Fo de bɛ sen na, donc o waati n taara ale fɛ o don yɛrɛ biti dɔ tun b'ale bolo ale y'o k'a la komi n tun bɛ se min na toro imporo ye ka n kɛ biti kan dɔrɔn ka sɔrɔ hali n t'a yɛrɛ bɔ yɔrɔ dɔn i ma n ye kɛ biti kan n ye son bɔ a kɛra réussite ye quoi alhamdulilayi bon an tɛmɛna n'a kow ye ten voilà. Ok, o faamuna Lil Pap. Bon, Lil Pap, ɲininkali sabanan ye jumɛn ye? Lil Pap ye album joli de sɔrɔ ka bɔ? I yɛrɛ ɲumana i ka rap daminɛ wagati 2013 ka na se bi ma 2019. Lil Pap ye album joli de bɔ ani mixtape joli? I k'o fɔ jama ye. D'accord, bon n ma album bɔ fɔlɔ mais n ye mixtape kɛ tout près le 30 juillet n ka mixtape bilala. Mais n ma album kɛ parce que je compte pas faire d'album maintenant o ko tɛ n kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ quoi, i ma nin waati in yɛrɛ la a tɛ n hakili yɛrɛ la a tɛ n ka projet yɛrɛ la quoi, a ŋaniya yɛrɛ tɛ n kɔnɔ ka kɛ yɛrɛ fana quoi, i ma parce que a ka ne ka kɛ artiste national de fɔlɔ ka sɔrɔ ka album bɔ quoi. Voilà, parce que album fana bɔ kun de b'a la quoi, mɔgɔ tɛ album bɔ dɔrɔn ko mɔgɔw k'a fɔ ko n ye album bɔ quoi, ni album bɔ reconnaissance artistique de fana bɛ d'i ma quoi, tu vois. Voilà, o fana pour que k'a jira u bɛ passeport fana d'i ma, passeport diplomatique a ka ca quoi, tu vois. Bon i ka album ka marché a ka san a ka wari ladon i kun o ka fisa i ka album bɔ nin dugu in na an yɛrɛ bɛ ka su hali Mali artiste bɛɛ n'i y'a ta ka jateminɛ
Mali yɛrɛ kɔnɔ artiste tɛ ka wari sɔrɔ album na o kuma tɛ e mɔgɔ min bɛ région dɔ kɔnɔ Kucala k'e ka album bɔ i kɔni y'a bɔ ten dɔrɔn de ka t'i ka wari de tiɲɛ studio la sinon i kɔni m'a bɔ wari ko kama bon ne b'a album bɔ ne b'a bɔ wari de kama wa ne b'a sɔrɔ fana wa ne y'a bɔ don min na quoi ni mixtape bɔ cogo min na o kɛla bɛɛ ɲɛna wa i ma ni n ko min kɛ n b'o de kɛ quoi n y'a mixtape bɔ n y'a bɔ a kɛla bɛɛ ɲɛna wa nin kɔfɛ fana mixtape de bɛ na nin kɔfɛ album tɛ na foyi fɔ n'u kɔni y'u hakili sigi n'o ye album ko ye yɛrɛ album tɛ ka na yɛrɛ i ma mais mixtape de bɛ na mais a kɔni a ka girin hali ni Bamakɔ ka album voilà merci. Ah oui, ok. Lil Pap y'a yira jamana k'a fɔ donc fanu k'a kana sigi ni album ko ye sisan dɛ donc k'o ye kɔfɛ ko de ye pour le moment k'a va concentrer mixtape de kan. Ok, on passe. Bon ɲininkali naaninan ye jumɛn ye Lil Pap e ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ i ka rap kɔnɔna na ka daminɛ 2013 ka na se bi ma i ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ. Bon n'a fɔla ko gɛlɛya est ce que ne gɛlɛya min sɔrɔ est ce que hali Tupac Shakur y'a sɔrɔ ma d'a la walahi parce que ne ka gɛlɛya toro a cayala toro walahi ma bon a ka ca quoi ne yɛrɛ ka dɔnkili caman bɛ yen ni kuma n ka galériw de kan ni n ko n b'a a la o fana a b'a ka album kuma fɔ n ko ne gɛlɛya min sɔrɔ dɔnkilida la janfan ko min sɔrɔ dɔnkilida la ko n k'a bɔ c'est toro quoi a ka ca toro n ye gɛlɛya caman sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔna na quoi mais alhamdulilayi bi a bɛ ka nɔgɔya toro a gɛlɛyaw ka ca c'est pas à citer quoi a ma se n ka a fɔ ko n bɛ don a caman kɔnɔ ko a citer quoi sinon n ye tɛ wuli ka di hali DJ ma yan pour que n bɛ se ka ci a ka ca quoi tu vois donc a ma se gɛlɛya kɔni ka ca mɔgɔw yɛrɛ fana b'a kalama n dɔnbagaw bɛ minnu b'a kalama voilà merci. Ok Lil Pap o faamuna a bɛ ten diɲɛ ko bɛɛ la gɛlɛya dɔɔni b'a kɔnɔna na donc komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko a ma se k'i da don gɛlɛyaw bɛɛ la ok an bɛ pan o kunna ɲininkali duurunan Lil Pap n bɛ fɛ k'a dɔn n'i y'a sɔrɔla e bɛ ka baara wɛrɛ kɛ en dehors du rap est ce que Lil Pap bɛ baara wɛrɛ la min tɛ rap ye a k'o fɔ jama ɲɛna. Ni étude de kɛ arabu kɔfɛ ni étude de kɛ arabu kɔfɛ ma mais kɔni arabu kɔni na kɔni alhamdulilayi yɛrɛ i m'a faamuya mɔgɔ dɔw b'a fɔ m'a mɛn mɔgɔ caman da ko wari tɛ Kucala arabu la e mɔgɔ min bɛ k'o fɔ dɛ e de t'a wari sɔrɔ cogo dɔn i m'a faamuya i t'a wari sɔrɔ cogo dɔn sinon wari b'a la ne bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi a bɛɛ bɛ Kucala a bɛɛ bɛ ka sɔrɔ Kucala arabu de la quoi n tɛ ka taa n jɔ mɔgɔ si ma ko a ye n dɛmɛ quoi depuis n wolola fana o ma kɛ quoi i b'a kan faamuya voilà donc n kɔni bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye fana ka da o kan adamaden i bɛ ko o ko la i k'i janto i yɛrɛ la dɔrɔn i ka sɛbɛ kɛ quoi sinon n tɛ business kɛ n tɛ foyi kɛ n tɛ baara foyi kɛ n kɔni bɛ arabu de kɛ wa n bɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ arabu de fana kɔnɔna na quoi voilà merci. Ok i ka o jaabi diyara n ye kosɛbɛ maintenant Lil Pap n bɛ fɛ k'a dɔn Kucala kɔnɔ yan nɔ caman b'a fɔ ko fierté bɛ Lil Pap la fierté bɛ Lil Pap la mais en réalité est ce que fierté bɛ Lil Pap la n'i y'a sɔrɔ la fierté bɛ Lil Pap la Lil Pap ka fierté kun ye mun ye. Bon est ce que o question yɛrɛ tɛ ɲini ka na kɛ n'a laban tɛ ɲini ka na nɔrɔ an ka da la kɔnɔ i m'a faamuya mais ne kɔni fana delila k'a fɔ hali n ka concert bɛɛ la n b'a fɔ n ko bon n bɛ se ka taa mɔgɔkɔrɔbaw ɲininka cɛ o cɛ bɛ k'i jamu ne la ko fierté b'i la bon je pense pas que i bɛ se ka dawula sɔrɔ ou bien ka sanga sɔrɔ ko mɔgɔw ka k'i fɛ quoi ma d'a la quoi i ma ne kɔni bɛ se ka min fɔ fierté foyi tɛ ne na ne bɛ se n ko kɛcogo dɔrɔn de la quoi parce que min ka di Kucalakaw ye bi Kucalakaw dɔrɔn tɛ min yɛrɛ ka di maliyɛn ye bi i k'i yɛrɛ la susu mɔgɔw la nin ko caman quoi bon ne tɛ se o de la en vérité sinon k'a fɔ ko fierté ne ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ o kuma tɛ se ka tɛmɛ an cɛ quoi k'i b'a fɔ ko fierté bɛ ne na ou bien ko fɛn wɛrɛ quoi n b'a kuma mɛn mɔgɔ caman da toro walahi mais i yɛrɛ ni ne mana ɲɔgɔn ye juguya kan dɔrɔn de don n bɛ se ka min fɔ hali n kanubagaw parce que hali dɔw bɛ yen n ka dɔnkili ka d'u ye toro mais nin yɔrɔnin mana f'u ye u bɛ siran ou bien u bɛ kɛrɛ u b'u yɛrɛ mabɔ dɔɔnin ou bien u bɛ ko caman ou bien dɔw mago bɛ na hali projet wɛrɛw la u bɛ siran ka gɛrɛ n na ko fierté bɛ na mais minnu fana bɛ ka kuma fɔ Gilbert n b'a f'u ye u ka pousser u bɛ se ka tɛmɛ n'a ye fɛn bɛɛ mais après cɛ min ye nin bɛɛ kɔfɛ quoi tu vois voilà an ye nin mɛn Ibawa ninnu na an ye nin mɛn Sidiki ninnu na après a cɛw tilala ka ye quoi arabu ko tɛ tile kelen ko ye fierté mɔgɔ minnu na olu fana bɛna tila ka dɔn n tɛ mɔgɔ si tɔgɔ fɔ mɔgɔ si mais après a bɛna dɔn n'Ala sɔnna ma merci. Ok Lil Pap merci bien i ka o réponse nin diyara n ye trop. Ok donc maintenant Lil Pap an bɛ fɛ k'a dɔn e ye clip joli de kɛ i y'u produit min jɔn de y'i ka clip produit. Ouais bon ne ye clip 4 de kɛ a ma faamuya clip 4 YP mɔgɔw de bɛ n ka clip tourner quoi Yason ani Pape Z i m'a faamuya voilà an n'olu yɛrɛ de bɛ baara la ɲɔgɔn bolo hali sisan an bɛ yɔrɔnin min na quoi olu de bɛ n ka clip yɛrɛ tourner quoi tu vois voilà merci. Ok Lil Pap
Merci, merci bien. Bon, Lil Pop, ne bɛ fɛ ka dɔn ɲininkali laban. Ne bɛ fɛ ka dɔn Lil Pop b'a ka inspiration bɔ min ye. A ka inspiration source yɛrɛ ye jumɛn de ye? Allahu Akbar. Bon, inspiration kɔni source t'a la o. Je pense pas que source b'a la. N'i ye baara min kanu dɔrɔn i y'o de kanu. I m'a fɔ ma. Voilà, i b'a sɔrɔ n'i ségrégé kuma minnu bɛ bɔ e da o ti inspiration o i ka baara don ou bien voilà donc n'i ye jagokɛla fana ye i m'a faamuya e bi jagokan e bɛ kuma minnu fɔ pour que i ka feere ka diya pour que i ka sugu ka diya o fana e ka kan de ye quoi i bɛ baara o baara la i b'o de kanu quoi n t'a dɔn n'a f'i ye n'i b'a ka faamu cogo min na quoi tu vois voilà n y'a kanu de misala yɛrɛ de quoi a tɛ n'a fɔ ko inspiration ko bɔ yɔrɔ de b'a la hali dɔw b'a fɔ ko n'i ma fɛn dɔ min ko inspiration tɛ na ou bien n'i ma kɛ tan je pense pas que tiɲɛ don quoi ma d'a la ni tiɲɛ don quoi i ma parce que inspiration yɛrɛ a kan ka k'i la yɛrɛ de n'i bɛ se dɔnkilida yɛrɛ la quoi bon dɔnkilida fana a bɛ kanu de quoi i b'a lajɛ kuma jumɛn de ka di hadamadenw ye fana quoi voilà ka sɔrɔ k'o kɛ puis m'o fɔ rappeur ye conseil dɔ d'u ma fana n'i bɛna mixer bɔ i b'i jija i b'a kumaw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ quoi i b'a a genre yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ k'a ko kɛcogo bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'i yɛrɛ ye son minnu ka surun ɲɔgɔn na i b'o bila mixer yɛrɛ i b'o k'o la ye quoi oh merci Kucala voilà o conseil o d'aw ma quoi voilà conseil de grand frère oui ah merci. Ok, bien, merci bien, Lil Pop. Bon, jama aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Lil Pop a ye kuma caman fɔ. Kucala rappeur a yɛrɛ ye conseil di aw ma. Maintenant, n bɛ kuma di n baraɲɔgɔn ma min ye Iba ye. Ok, merci Rose. Lil Pop, Ouais. i ni Rose tilara ɲɔgɔn na donc i ni ne yɛrɛ bɛna taa ni ɲɔgɔn ye sisan Ouais. wagati in na. Ok, lui la mec. Lil Pop, ne ka ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye i ni Mali rappeur dɔ ye fitinin kɛ Lili ba. TTD. Voilà, donc an bɛ fɛ k'a dɔn fitinin a nana cogo di i ni Titiden ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fo ka taa se fitinin yɔrɔ ma i ka don histoire la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Voilà, bon, je pense que o ɲɔgɔn dɔn ninnu filɛ artiste ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ dépend i ka talent de fɛ quoi tu vois voilà parce que ni talent b'i la cogoya dɔ la ni artiste baw bɛ ɲɔgɔn dɔn et puis n'i bi surtout n'i bi ko dɔ kɔnɔ i yɛrɛ bɛ ko min dɔn fana tu vois voilà bon ne ni Lili ba Titiden yɛrɛ an ɲɔgɔn dɔn Team Gladia de senfɛ parce que ne kun bɛ Team Gladia la en 2004 vers 2015 ouais 2014 laban ka na 2015 kɔnɔ ne donna Team Gladia la voilà voilà donc ne donnait Team Gladia la an ɲɔgɔn dɔn Team Gladia kɔnɔna na an ka kow jara ɲɔgɔn ye an y'a ye talent bɛ ɲɔgɔn na donc voilà an yɛrɛ y'a essayer est-ce que an tɛ ko min dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà an y'a essayer ka ko min dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ dɔw ye ɲininkali hali o yɔrɔ la ko mun na ni Iba yɛrɛ ma featuring kɛ non o ma diya n ye de fɔlɔ parce que toujours n bɛ fɛ ka pan ni n yɛrɛ ka propre aile de quoi tu vois voilà sinon ne ni Lili b'a ka ɲɔgɔn dɔn a nana ten de donc an ye ɲɔgɔn dɔn Team Gladia de kɔnɔna na donc ka sɔrɔ ka na featuring fana kɛ an y'a kɛ Bangada City yɛrɛ ka studio la Bangada City a promotion ba kɛ wa alhamdulilah a ɲɛna fana halisa fana an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tournéw kɛ ɲɔgɔn fɛ dugu ni dugu la an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ hali sini quoi tu vois voilà n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ o tɛ waso ye k'o yɛrɛ fɔ mais ne ni kɔfɛ artiste min bɛ ɲɔgɔn dɔn ou bien connaissance min bɛ ne ni kɔfɛ artiste cɛ ne m'o mɔgɔ na ne Kucala rap la fɔlɔ quoi o lolo ma bɔ fɔlɔ quoi i m'a faamuya ne n'u ka di toro kɔfɛ artiste bɛɛ a bɛɛ n'i ko Lil Pop dɔrɔn a bɛɛ bɛ ne dɔn quoi i m'a voilà o ye ne ka talent de quoi hali artiste yɛrɛ b'a dɔn olu ni ne yɛrɛ hali n'an bilala scène na face rappeur bɛ n dɔn yan o bɛ n dɔn face à face live ni fɛnw n'a fɔra ko live ko Lil Pop bɛ nana dɔrɔn e b'ale fɔ rappeur b'a bila. Ok faut pas te Lil Pop ɲininkali min bɛ da o kan o ye i kun nana ni style dɔ ye Kucala rap la ko Damani Trap. Damani rap. Voilà donc Damani rap in an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ale i y'a ye fan wɛrɛ de ka na n'a ye Kucala ou bien Mali bɛɛ e yɛrɛ de ye fɛn créer wa ou bien i y'a ye fan wɛrɛ de fɛ ka na n'a ye Kucala ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye. Bon i b'ale fɔ Kucala cogo min na e t'a dɔn n'i ye fɛn kɔni copier ka na an b'a fɔ yan i b'a kan faamuya bɛɛ b'o kalama bɛɛ b'o ne yɛrɛ de y'o président i b'a kan faamuya ne yɛrɛ de y'o chef ye ni ne ye k'i y'a copier dɔrɔn n b'a yira walahi bɛɛ b'a dɔn a tɛ copier o i m'a ye ne dalen don n yɛrɛ la cogo wa mɔgɔ bɛɛ k'a dalen don a yɛrɛ la a ɲɛɲini quoi ta y'a wɔsi de ye quoi Damani yɛrɛ sɔrɔla cogo min na don n'an sigilen gɛrɛn de la an bɛna taa prestation dɔ la quoi i m'a faamu bon an caman de tun bɛ na a Kucala rappeur bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a prestation na bon wulada fɛ n sigilen o y'a sɔrɔ texte in bɛ n bolo a mɛnna quoi i m'a
bon n yɛrɛ kun ma dabɔ damani kama yɛrɛ mais n nana sigi ka to ka texte da ka to k'a fɔ ni bitɔn de ye quoi bitɔn dɔ de kun bɛ n kun bɛ k'a fɔ n'o de ye cɛ ne ko n ko cɛ ko ni damani kɛla nin kɔrɔ k'a bɛ ɲɛ dɛ IRP olu ka so yɛrɛ b'an ka so kɔfɛ quoi i ma n terikɛ de don voilà jeli de don quoi n terikɛ de don a bɛ taa n nɔfɛ fɛn bɛɛ a bɛ damani de fɔ fɛn bɛɛ donc o connaissance de kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc directement dɔrɔn n bɛ sin ka IRP wele n k'a bɛ min a kɛla vers 19h an kan ka taa prestation na 21h n y'a wele n k'a bɛ min a ko k'a bɛ so ne ko il faut pas ten n k'a ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka da la a nana ɲɔgɔn sɔrɔ an ka da la n k'a ka nana tɔ ka nana ka damani ko n ko awɔ n k'a ka nana ye a yɛrɛ bolo n bɛna di jeli dɔw de ma ou bien fɛn dɔ quoi a sera dɔrɔn ko voilà n ko ne yɛrɛ de bɛna ci damani ka bin i ma donc n k'a ka damani minɛ donc n y'a tacogo fɔ a ye n yɛrɛ de y'a inspiration bɔ damani kan ka fɔ a kɔrɔ cogo min na ne ka sɔn bɛɛ bɛ ten damani bɛ fɛn fɛn na ne yɛrɛ de b'a damani fɔcogo fɔ i ma n y'a damani bɔcogo fɔ a ye a y'a da a kɔrɔ an y'a ɲɛna an taara a première fois kɛ Mɛnɛkura i m'a faamuya wala o don a jala mɔgɔw ye toro n ko bon n ko tu vois que n'a jala mɔgɔw ye tan n k'o kɔrɔ idée ɲɛnama de don donc an y'a kɛ ka fɛn ka bɔ ka tɛmɛ n'a ye donc an panna n'a ye ten an taara Bamako an taara essayer ka ko kɛ ten donc a ɲɛna mɔgɔw a jala bɛɛ ye ok Lil Pape o yɔrɔ o faamuna kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ɲininkali min bɛ yen nɔ sisan i ni Bébé Keji cɛ ko mun de b'i ni Bébé Keji cɛ non foyi t'an cɛ kɛ teriya dɔrɔn de b'an cɛ teriya n terikɛ kɔrɔ don dɔrɔn a banna sinon foyi t'an cɛ i m'a faamuya i terikɛ kɔrɔ ça veut dire ouais bon cɛ i b'a dɔn i b'ale fɔ nin kuma ninnu a yɔrɔ ka jan trop i m'a faamuya tu vois que n bɛ se ka exemple dɔɔni d'i ma quoi n'i y'a mɛn bi ko fierté ko kuma ninnu bɛɛ bɛ na Kucala rap kɔnɔ quoi ko dɔ de don quoi i b'a faamu ko dɔw de don quoi kuma dɔw de don quoi wa mɔgɔ dɔw de fana ka kuma créélen don quoi mais n tɛ kuma ka janya yen yɔrɔ la quoi n bɛ se k'a fɔ dɔrɔn bɛɛ foyi tɛ ne ni Bébé Keji cɛ quoi i m'a faamu an bɛ ka min kɛ tan an bɛ ka kɛ Kucala rap yɛrɛ de kama quoi je pense que a hakilina fana bɛ sɔrɔ ka Kucala rap taa ɲɛ de quoi bon ne fana hakilina o de quoi donc allons-y quoi merci. ok o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ Lil Pape i ka mixtape min bɔra sisan a yirala k'a fɔ mixtape ye succès kɛ a vie yɛlɛla bɛɛ y'a lamɛn Kucala Mali yɔrɔ caman mixtape in lamɛnna mais a yirala k'a fɔ mixtape in lamɛnna parce que featuring 2 b'a kɔnɔ n'o ye Oudmil ani Wizi Warɛ donc c'est grâce à eux k'i ka mixtape in lamɛnna kosɛbɛ donc an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye o ko kan. bon mɔgɔ minnu b'o kuma ninnu fɔ mun de la ne ka mixtape san mun de la san ne ni Wizi Warɛ ka featuring ani ne ni Oudmil ka featuring mun na mixtape lamɛnni ma dan ye dɔrɔn n t'a dɔn ne bɛ k'an faamu quoi munna o son 2 dɔrɔn ma lamɛn k'a tɔ to c'est que son tɔ de jala sinon son tigi mixtape tɛna fɔ ko son k'a tugulen don ɲɔgɔn na de k'a kɛ mesure janba ou bien ko minute janba dɔrɔn don ka se 40 minutes ma o tɛ o son bɛɛ n'a titre de don wa son bɛɛ bilalen don i m'a faamu ni mɔgɔ minnu ko k'a lamɛnna ka se yɔrɔ wɛrɛ ma i b'a jateminɛ dɔrɔn mun de la o mɔgɔ minnu bɛ k'o fɔ mun de la sisan Kucalakaw bɛ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw san a lamɛnna Marakala yɔrɔ wɛrɛ hali Bamako ninnu bon mun de la sisan mɔgɔw ma ne ni Oudmil ka featuring ani ne ni Wizi Warɛ ka featuring k'o dɔrɔn ta ka bɔ son in kɔnɔ ka to k'o dɔrɔn lamɛn ka ne ka mixtape tɔ to yen n bɛ fɛ i k'o question fana poser o mɔgɔw kunna n'u sera k'an jaabi o ye 1 ye quoi i b'a kan faamu bon de fana n bɛ se ka jaabi min fana d'i ma o yɔrɔ fana na est ce que ne lamɛnni daminɛna ne ka mixtape de la n'o question fana d'i ma i b'a kan faamu i b'ale fo donc e b'a kalama e bɛ Kucala yan ne bɛ Kucala yan an bɛɛ bɛ Kucala rap suit an bɛɛ Wizi Warɛ o bɛ ka Wizi Warɛ min fɔ Wizi Warɛ kun lamɛnnen don ani jɔn kɛla sababu k'o to u ka lamɛn n k'o ye ne de a lamɛnnen kun tɛ o hali ne de ye o labɔ parce que ne de ye dɔ ka son ta ka dɔ ka fɛn dɔ yira ko i bɛ ka Wizi Warɛ ka son ta k'o dɔn Wizi Warɛ ka contact ci ne ma ko ouais ne merci ne ye min kɛ après o ko ninnu na an tilala ka kuma mɔgɔw fɛ o la tu vois Wizi Warɛ kun dɔnnen tɛ yan kuma tɛ ko album ko ne ni ne kɛlen ka featuring kɛ k'o bɛ dɔw kɔnɔ o ye 1 de Oudmil fana kun lamɛnnen ba tɛ yan ka s'o ma Oudmil bɔra concert la yan Oudmil ye concert kɛ fan jumɛn Sandiri la tɛ o kɛra togoni min na bɛɛ y'o togoni ye o merci bɛɛ y'o togoni ye wa i man kan faamu donc Kucala ka yɛrɛ tɛ dɛ maliyɛn ka kalabanjɛ kuma nin an b'a bɛɛ kalama quoi mais o b'a dɔn ko ne ka kow kun bɛ yen yanni mixtape in cɛ de ne ka damani bɔra yan e y'o mɛn hali fatɔ hali geribu y'a dan n'o y'a sɔrɔ mixtape ma bɔ o y'a sɔrɔ mixtape bɔra ne ye trophée ne yɛrɛ ka mixtape bɔlen kɔfɛ ne ma trophée kɛ trophée jumɛn dala Kucala rap kɔnɔ depuis 2016 fo bi ko ne ma a tɛ o ko ne kun t'a la a tɛ o depuis 2016 fo à nos jours trophée foyi ma da yan ko ne de m'a ta a bɛɛ b'an ka so
fu dɔw yɛrɛ nana fɔ ko wa ko cɛ ko bɛ ka toro fo namara ka dɛ a bɛ ka fɔ ma n y'o bɛɛ mɛn voilà donc minnu bɛ k'o kalamancɛ kuma ninnu fɔ olu dabila fanu b'a dɔn hali ne ka fanu yɛrɛ olu yɛrɛ o bɛɛ b'a dɔn juguya kan don merci voilà. donc Lil Pape an bɛ fɛ i ka mixtape yɛrɛ i ka titre fɔ mɔgɔw ɲɛna jama ka mɛn. Wa n ka mixtape titre ka di de ye Kucalakaden i m'a faamuya o ye Kucalakaden mais i b'a dɔn ka di de yɛrɛ o ka de quoi ka fila quoi ka de i ma ka fila quoi comme ka au carré quoi tu vois voilà o ye Kucalaka ye quoi tu vois voilà de o ye den ye quoi i ma mais i b'a kalama n bɛna min f'i ye kɔni ni maliyɛn yɛrɛ de filɛ nin ye a t'i nafa dɔn f'i ka sa quoi i ma o africain yɛrɛ de bɛ ten i ma Arafati ya voilà o n'a ɲɔgɔnnaninw don i b'a kan faamuya Arafati salen sa i m'o ye o ko bɛ ka kɛ cogo min na donc n bɛ fɛ ka min f'i ye mixtape ka di de o ye Kucalakaden de ye n bɛ ka fierté kɛ ni n ka Kucalakadenya ye o bɛɛ la i tɛ ka nin rumeur ninnu mɛn ok foba tɛ yen mais a ko cɛ min ye ɲɛfɛ i m'a fɔ merci. ok o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ Lil Pape a yirala k'a fɔ i ka morceau dɔ bɛ mixtape in kɔnɔna la Kucala kɔnɔko Kucala kɔnɔko in a yirala k'a fɔ i ye quartier musomanin bɛɛ i ye dɔ f'u bɛɛ ma c'est car kɔnɔ mais i nana se i yɛrɛ ka quartier n'o ye Kulukoro ye ko ten k'i panna olu musomaninw ko mun de la o kɛra sisan. voilà i m'a faamu bon ne de bɛ émission daminɛ na n y'a f'i ye i ye ɲininka n ka quartier la n ko wa n bɛ bɔ quartier min na n ye quartier fila de f'i ye n bɛ bɔ Kulukoro n ka nin plateau la mais a sɔn in kɔnɔna na est ce que ne t'a fɔ n ko i bɛ plateau bonu caman n ko Yogoro wa est ce que sɔn na ne t'o fɔ mais ne tɛ plateau la minnu bɛ taa ne fɛ ou bien k'i bi i ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔw bɛ fɛn u b'a dɔn mɔgɔ si yɛrɛ ni à peu près mɔgɔ bɛɛ b'an yɛrɛ ka so dɔn plateau la Michel yɛrɛ kɔfɛ tu vois o ye un de deux mais deuxième quartier ma fɔ mais ne ma deli ka sigi yen o i m'a faamuya min na n'i ye Musabugu ma fɔ ne ma deli ka sigi yen o cɛ quartier baden bɛ Kucala yan quoi ni Kucala quartier fɔlɔ ye jumɛn o tɛ dɔgɔnan so yan ou bien ko Nangwaso kɛ Nangwaso n y'o fɔ de e Nangwaso mɛn a la ni texte bɛ ka sɛbɛn cogo min na dɔrɔn a n'a son bɛɛ n'a sɛbɛn cogo de don quoi olu t'a dɔn min bɛ Kulukoro ɲaga na o dɔnnen tɛ o ou bien voilà ne n ka texte dɔrɔn de sɛbɛn dɔrɔn a jala ne cogo min na ne y'a kɛ ten a don ne tora tɛ a don nin kuma dabɔ sɔngɔ ma yɛrɛ a don kɛla n bilalen ka pɛni kɔnɔ dɔrɔn i ma n tora ka nin kuma ninnu sɛbɛn ten quoi o y'a sɔrɔ an bɛ ka to ka yɔrɔ dɔ gonu de tan quoi tu vois voilà o y'a sɔrɔ musomaninw yɛrɛ de fana tun bɛ yen quoi i ma an sigilen don an bɛ baro de la quoi sinon ne bɛ se k'a fɔ cogo di ko wa i bɛ nin yɔrɔ nin ye ta k'a bɛ taa n ka fari minɛ na ne bɛ to ka mɔgɔw tantan dɔrɔn ko wa ko se minɛ ou bien ko ne bɛ n yɛrɛ bolo ou bien k'a ta o tɛ se ka kɛ o directement ne y'a fɔ dɔrɔn de joie dɔrɔn de kɔnɔ quoi n t'a dɔn n b'a f'i cogo min na ne bolo Lil Pape ko tɛ quartier ko ye bilen Lil Pape ko ye Kucalako sinon ne ka concert kɛla quartier Kulukoro dɔrɔn tɛ bɔ ou bien plateau dɔrɔn tɛ bɔ merci ne bolo quartier bɛɛ de bɔ voilà Kucalakaw man k'a fɔ bilen k'u b'a essayer ko k'a fɔ ko ne de ye nin quartier in tan ou bien k'u bɛ quartier distingué quoi n'u y'o kɛ dɔrɔn ne fana bɛ a fɔli dabila ko Kucalakaden n b'a fɔ n ko Kulukorokaden quoi n t'a dɔn n b'a f'i cogo min na mɔgɔ ma deli k'o mɛn ne da ko Kulukorokaden mais ne b'a fɔ n ko Kucalakaden don mais sɔn na ne t'a fɔ n ko Kucala kɔnɔko dɛ an kuma ninnu dɔw kɛ joueur de kɔnɔ k'a sɔrɔ paix yɛrɛ bɛ yen fana tanakelini bɛ yen an ka jamana président tɛ taa n'a ye artiste fɛ artiste tɛ tila ka taa sigi ka photo ta n'olu ye u tɛ tila ka taa campagne ko président ninnu na je pense que o tɛ foyi ye quoi n t'a dɔn n b'a f'i cogo min na ne y'a kɛ paix dɔrɔn de la a go tɔgɔ fila a quartier bɛɛ go dɔn ne ka di quoi merci. Kupate donc Lil Pape i ka ɲininkali a faamuna a ye jaabi faamu kosɛbɛ donc ko k'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ ko a t'a dɔn mun bɛ Kulukoro ɲɛ don n'a nataw la voilà donc a ka sigi ka ko jate bɛɛ b'i ɲɔrɔ ji sɔrɔ a ko la quoi a tɛna fɔ ko quartier ko don quoi Lil Pape ko tɛ quartier ko ye quoi voilà a kana ko kɛ o ye quoi sinon ne yɛrɛ bɛ plateau de la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Lil Pape o morceau kelen tuguni an y'a mɛn k'a ye problème dɔ causé dɔw yɛrɛ ko Lil Pape bolila dɔw ko ye numéro falen bon dɔw ko Lil Pape yɛrɛ k'i datugulen don k'i bɛ polisiw bolo donc an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye o ko fana la dɔɔni. wa bon o ko in ma nɔgɔ dɛ morceau in a ye problème dɔw lase wa c'est vrai i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama an ye boliboli dɔ ka ko la ɲɔgɔn fɛ voilà tu vois ouais bon o ye morceau in yɔrɔ in na dɔ bɛ an da sera mɔgɔ dɔ de tɔgɔ ma a la quoi tu vois o bɛ kɔgɔ donc an da sera o tɔgɔ ma a digila ale la n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi
voilà donc ale ko no kama bɛɛ ma quoi k'a bɛ n wele bɔgɔ jeninen kan quoi i m'a faamuya voilà donc a tun bɛ le jugement bɔgɔ jeninen yɛrɛ kuma tun kan ka kɛ jeudi de i m'a faamuya voilà a tun kan ka kɛ parce que fɛn yɛrɛ convocation dilannen ma le 13 i m'a faamuya ma numéro falen foyi ma minɛ fana ma datugu ma kaso kɛ foyi ma taa polisiso la ma taa procureur fɛ yen ma taa yɔrɔ si quoi n t'a dɔn n bɛna kuma in f'i ye cogo min na n'i bɛna faamu ni nin o desi de la loi mɔgɔ si tɛ fanga sanfɛ hali ni i bɛ ka n'i ye ko dɔ kɛ n'a ma bɛn mɔgɔ dɔ ma n'a ye bɛ ka convoqué n'i bɛ ka ta la k'a bɛ taa kuma kɛ hali n'i bɛ ka ta la ni kuma da ma diya i bɛ ka la ni kuma i bɛ ka minɛ jagoya don u b'a minɛ ka datugu hali même le président de la république ni nin o desi de la loi a tɛna fɔ ko ne ka cɛkisɛya de ye ne bɔ nin kɔnɔ ou bien ko ne ka setigiya de ye ne bɔ nin kɔnɔ non o tɛ i bɛ ka n faamuya voilà ala de ye ne bɔ a kɔnɔ quoi ala de ye ne bɔ nin ko in kɔnɔ n ma don kaso la n ma datugu n ma taa a kuma n t'a dɔn n b'a fɔ i ye cogo min na en tout quoi foyi yɛrɛ de ma bɔ a la quoi mais a tɛna fɔ ko foyi ma bɔ a la ko n fana ka cɛkisɛya y'a kɛ ko fɛn ma bɔ a la o tɛ quoi voilà an bɛn de kɛ kuma kɔnɔna na donc yan'a ka se bɔgɔ jeninen yɛrɛ kuma ma quoi parce que tout de suite n bɔra ka yɔrɔnin dɔ f'i ye sisan n bɔra ka f'i ye n ko bon n ko Lilpap ko tɛ kulukoro ko ye bilen mɔgɔ dɔw tun b'o ko fana ta ka ko yan adamaden ka hakili i b'a fɔ a bɛɛ ka réflexion tɛ kelen ye quoi bɛɛ ka hakilina tɛ kelen ye quoi i m'a faamu ne bɛ se k'a fɔ sisan n'i b'ale fo n'i kun garannen don i b'a sɔrɔ o man di e i b'a sɔrɔ ne ko n k'e kun garannen don o man di e mais ne m'a fɔ ka taa o sira fɛ quoi mais ne y'a fɔ ka taa kulonkɛ sira de fɛ mais ne ye kuma dɔ fɔ e ma ka taa kulonkɛ sira fɛ n'a ma diya e ye diyagoya don i bɛ interpeller n'i y'a dɔn cogoya t'i bolo k'a kɛ cogo cogo i bɛ interpeller tu vois voilà fan dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ bɔ jeudi ko ka taa fɛn na non après n ye message ci mercredi n ko maa si kana bɔ n ko le problème est déjà résolu parce que depuis le mardi problème résolu là tu vois voilà dɔw ko n datugula dɔw yɛrɛ wulu yɛrɛ de ye ne ye k'u ye n kunkolo gana quoi i bɛ ka n faamuya voilà bon ni mɔgɔ yɛrɛ kɔni ni mɔgɔ n'i datugula ka bɔ kaso la kɔni je pense que n'i bɔra dɔrɔn i ka baara fɔlɔ bɛ kɛ min ye i b'i kunkolo de gana quoi i bɛ ka n faamuya voilà bon ni n kunsigi si filɛ nin ye de fana i tɔgɔ kan ka kɛ yan fɛ yen i tɔgɔ kan ka kɛ bɔgɔ jeninen kan voilà n tɔgɔ tɛ yen quoi n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi j'ai pas vu le procureur je ne l'ai jamais vu aussi quoi voilà a kuma kɔni alhamdulilah a banna basi foyi tɛ ko foyi t'a la mais n ka cɛkisɛya a tɛna fɔ ko se de bɛ n ye k'o de fana ye n bɔ a ko kɔnɔ ou bien ko n ka cɛkisɛya de don o fana tɛ quoi ala yɛrɛ de ye n bɔ a ko kɔnɔ quoi i m'a faamu ni faamuyali an ye faamuyali min k'a ko la dɔrɔn de n bɔ a ko kɔnɔ quoi i ma a tun bɛ minnu kɔnɔ ko n bɛna datugu de n ma datugu dɛ a b'a nkalontigɛ kuma de don n ma datugu n ma n ka numéro falen mɔgɔ e ye ne wele ne ka numéro la voilà pour que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ e ye ne sɔrɔ n ka numéro la min n ka numéro bɛ yen n m'an fɛ yen polisi foyi ma taa n fɛ yen ka taa ne nɔfɛ foyi ma mɔgɔ bɛ boli artiste dɔnnen don dugu la i bɛ boli cogo di i tɛ boli bɔgɔ ɲɛ o i tɛ se ka boli fanga ɲɛ fanga b'i gɛn k'i minɛ hali n'i bolila. ok Fɔnba tɛ donc ko k'a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ ko in a ɲɛnabɔra depuis le mardi donc ko Lilpap ma datugu Lilpap ma minɛ Lilpap ma boli bon Lilpap ma numéro falen ko k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n b'a dɔn faamuyali sɔrɔla o kuma in fana donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Lilpap an ye jateminɛ dɔ kɛ i ka concert dɔ kɛra sisan Seliba dugusajɛ filanan donc primaire la o ka concert mun kan ka taa kɛ centre so kura de la mais k'i ye Bébé Keji ye k'a ta kɛ stade la donc k'i nana i ka date bila Bébé Keji t'a ɲɛ Bébé Keji ta 3e jour ye après la fête donc k'i nana i ta bila 2e jour la i ka concert kɛ donc concert i y'a kɛ kun jumɛn kama bon sisan yan'o kuma ninnu yɛrɛ ka diya n bɛ ne ɲininka question fɔlɔ la jɔn fɔlɔ i ye Kucala rap daminɛ concert daminɛ ko ka wari don a la e b'o dɔn o ye ne de ye quoi Kucala rap k'a fɔ k'i bɛ Kucala rap bila en valeur yɛrɛ fɔlɔ ko ka concert yɛrɛ e ka se k'i da don concert ko kuma na yɛrɛ ko k'a fɔ tan ko o ye ne de fɔlɔ de 1 de 2 fana an taara an tun bɛna centre de ta ne tɛ k'a fɔ ko ne tɛ Bébé Keji ka programme yɛrɛ dɔn kuma tɛ ko n bɛ taa n meleka a la quoi i m'a faamuya mais en âme et en conscience i da tɛ se ka don kuma dɔw la quoi n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na i ye journaliste de tu vois i man k'i da don kuma dɔw la quoi mais stade est-ce que stade tali ne an kana kuma tɔɔrɔ quoi est-ce que i y'a faamuya ne ani Bébé Keji cɛw stade san a tali a dama ka kan jɔn na quoi n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi hali Kucalakaw b'o dɔn quoi est-ce que jɔn de kan ka stade ta ninnu fila cɛ la o dɔnnen don je pense que bɛɛ kan k'o dɔn de 1 de 2 ne concert daminɛ Bébé Keji n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi ne ka concert fɔlɔ a kɛra Sini Mansour de la i ma kan faamuya o kɛla depuis 2014 ne concert daminɛ bɛɛ ɲɛ Kucala rappeur bɛɛ ɲɛ ne taara ko n bɛ taa centre de ta i ma kan faamuya n ye n ka concert affiche bɔ fɔlɔ n ko centre
u taara santiri ko ɲagami ko wa ko terikɛ bɛɛ ka na donc u y'o essayer u b'o concert de boloda ka bɛn ne ta donc n fana taara n ka sadi ta n ka sadi ta waati sera dɔrɔn n taara n ka sadi ta a banna a kɛla cogo min na bɛɛ y'a ye ni mun si ma sa ni mun si sela o fana kun bɛ na dɔn a marquera Kucala rap histoire kɔnɔ merci. Ok, o faamuna ko terikɛ ka nali o de y'a to Lil Pape yɛrɛ k'ale sera stade la donc k'a ni Bébé Keïta ka concert ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Sur Lil Pape question laban min bɛ ne bolo ka f'i ɲɛna o ye projet jumɛn b'i bolo ka na don n'a nataw la Kucala rap ko la i ka projet. Ouais, projet caman bɛ n bolo i ma voilà parce que n kan ka featuring caman ye ni artiste wɛrɛ grand artiste wɛrɛw ye bon n kan ka taa Côte d'Ivoire yɛrɛ mais i yɛrɛ b'a kalama problème min kɛra nin waati in na sisan wɛrɛ y'a bali quoi voilà komi n tolo boliboli la yan nɔ donc voilà o y'a bali quoi n ma se ka taa n kan ka taa clip dɔ tourner fana quoi voilà donc n b'o ko kɔni na projet caman wɛrɛ bɛ mixé ko fana KDD o fana b'a ka na ma partie 2 quoi voilà ani Kucala kɔnɔ ko partie 2 cɛkar kɔnɔ bi kaba o partie 2 bɛ ka na o bɛɛ k'i pɛrɛn mais o la mɔgɔ tɔgɔ an tɛ mɔgɔ tɔgɔ olu fɔ quartier bɛɛ bɛ taa sɔrɔ a la bilen. Sinon i b'a faamu n'i m'a faamu i b'a faamu. A fɔli ti dabila quoi i ma non donc c'est Rose. Oui. Ok, donc au ko la Lil Pape ye caman f'an ɲɛna donc Lil Pape a k'a ko in tɛ ɲɛ tan dɛ k'i ka lajɛ k'i ka freestyle dɔ fili i ka fɔnu yɛrɛ b'o lamɛn. donc Fubati. Voilà. Kucala paw ka den ye terikɛ ne ka nɛgɛso bɛ bi yan min halu tɛ yeli kana seli ko fɔ nɔ tɛ an bɛ kɛrɛnkɛ an bɛ kurunu dɔn ka sɔrɔ u tɛrɛnkɛ kana indigeli kɛ nɔ tɛ an bɛ kɛlɛ bɛnɛ sudon kɛ manu ye yɛrɛkɛ ko n ka sunkuru ka ca ka sɔrɔ kelen tɛ jamanaya galon dala na ka sɔrɔ jogo tɛ i ka casquette jigi ka puwa kɛ terikɛ dɔ bɛ mɔgɔya k'i fɛ ka sɔrɔ i teri tɛ nɛgɛ connaissance bɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn a fɔ solidarité an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bɔ n'i ye kule rap fɔ bɛɛ bɛ ne tɔgɔ fɔ ali freestyle la manu tɛ kɔrɔ bɔ. Ça va. Ok, merci bien. Merci à Iba et merci aussi à notre grand invité Lil Pape. Bon, on va quitter ton émission banée. On va faire la aucune émission mais il y a nos chers, on va faire un sponsor belé bas de cofoyer. Au Bolen Kuala, on va au Clo Kankafo, émission présentée par Iba Le Fou et Rose. Donc, non, on va avoir une publicité ou bien un courrier avec ce qu'on veut le numéro mina. 78 17 19 52. 78 17 19 52. Naman soro ola avec ce qu'on veut 90 29 10 17. 90 29 10 17. Oh merci, ama fola kame chenwere. Comme Rose y'a fait un autre comme là. Donc merci Lil Pape, merci Rose. Merci donc Iba. à Kambe émission. Au revoir.